si Abdullah ang nakulit ang Tagalog. Okay. Ashhadu, tatas mo yun. Ashhadu أشهد an أن la ilaha لا إله illa إلا Allah الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluh ورسوله wa ashhadu وأشهد anna أن Isa عيسى Abdullah عبد الله wa rasuluh ورسوله wa ashhadu وأشهد anna أن al-jannata الجنة haq حق wa anna وأن an-nara النار haq. حق. Yan ang Arabic, balik na lang. Ibig sabihin ng bro, sa natin ikaw ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban ang Allah. Ikaw ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay ang sugo ng Allah. Ikaw ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. At ikaw ay sumasaksi na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo. At mashallah brad, ikaw na isang Muslim sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Marhaba, alhamdulillah. Masih mana ha? Welcome. Thank you po. Masya Allah.